शहर को जाम मुक्त और फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त रखने के उद्देश्य से ट्रैफिक विभाग ने मैदान में उतरकर लगातार अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में आज झंकार मोड़, जलपाई मोड़ और नौका घाट इलाके में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक काजी शमसुद्दीन अहमद ने किया। उनके साथ जलपाई मोड़ ट्रैफिक पुलिस के ओसी और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थे। अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही फुटपाथ पर कब्जा कर व्यापार कर रहे दुकानदारों को फुटपाथ खाली कर व्यवसाय करने के निर्देश दिए गए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर काजी शमसुद्दीन अहमद ने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। না আমাদের তো এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আছে। আমি আগেও বলেছিলাম, আবারও সেটাই রিপিট করছি। মানে ট্রাফিকের যে আজকে আমি দার্জিলিং মোড় থেকে শুরু করে নৌকাঘাট পর্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জাংশনসগুলো আছে, সেখানে যে পার্কিংয়ের অব্যবস্থা বা কিছু দোকান, ফুটপাথের এনক্রোচমেন্ট, এগুলোকে জাস্ট স্ট্রিমলাইন করা, যাতে মেইন জাংশন পয়েন্টসগুলো যে ট্রাফিকের মানে গাড়ি যেখানে ঘোরানো হয় বা গাড়ি যেখানে টার্ন নেয়, সেই জায়গাগুলো কার্ভগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে, স্ট্রিমলাইন থাকে। হ্যাঁ, কেসও দেওয়া হয়েছে। যাদের রং সাইড পার্কিং ছিল তাদেরকে কেস দেওয়া হচ্ছে। এটা ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, ট্রাফিকের একটা কাজ।